ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force. Et si Dieu nous fait grâce, I si Bog позволит нам, nous parlerons aussi des armes. мы также поговорим о снаряжениях. Quelles sont les armes que tu as besoin Какие оружия тебе нужны pour combattre? для того, чтобы сражаться? Si tu vas combattre Если ты будешь сражаться sans les armes, без оружия, je te dis que tu seras vaincu. я тебе скажу заранее, что ты будешь побежден. D'avance, je te dis que tu seras vaincu. Заранее говорю тебе, что ты проиграешь. Nous allons lire la parole de Dieu Прочитаем Слово Божие. dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, Послание к Ефесянам 6 главу versets 11 à 18. с 11 стиха по 18. Nous lisons au nom de Jésus. Читаем во имя Иисуса. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir contre le ruse du diable. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесных. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Для этого примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой, и все преодолевшие устоят. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous la cuirasse de la justice. Итак, станьте, припаявши чресла ваши истиною, и облегшись в броню праведности. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de la paix. И обувши ноги в готовность благовествовать мир. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi. А больше всего возьмите щит веры, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Prenez aussi le casque du salut И шлем спасения возьмите, et l'épée de l'esprit, qui est и la меч parole de Dieu. Духа, который есть Слово Божье. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et d'explications. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. И старайтесь об этом самом, со всяким постоянством и молением о всех святых. Bien-aimés, je vais vous dire ce matin Возлюбленные, хочу вам сказать в это утро, que il y avait un certain temps que ce thème était dans mon cœur. уже долгое время эта тема, она в моем сердце. Mais j'ai senti que le diable était en train de me combattre pour parler du combat spirituel. И я чувствовал, что дьявол просто, он сражался против меня, чтобы я не говорил на эту тему. Jusqu'à ce matin, Вплоть до этого утра j'ai senti en moi я чувствовал в себе une attaque, атаку. une lourdeur. Я почувствовал в себе какую-то тяжесть. Parce que le diable n'aime pas qu'on parle de ces choses. Потому что дьявол не хочет, не любит, чтобы мы говорили об этих вещах. Le combat spirituel. Духовная война. L'ennemi ne veut pas qu'on parle de ces choses. Враг не хочет, чтобы мы говорили об этих вещах. Qu'est-ce qu'on nous dit dans Éphésiens? Что же там говорится в Ефесянам? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu.
Облекитесь во все оружие Божье. Toutes les armes. Все оружие. On dit toutes les armes qui sont à notre disposition, il faut les utiliser. И другими словами, все оружия, которые в нашем распоряжении, нам нужно пользоваться. Donc si tu veux aller combattre, Значит, если ты хочешь идти assure-toi сражаться, que tu es bien armé. убедись, что ты хорошо снаряжен. Assure-toi qu'il ne te manque aucune arme. Будь уверен, что тебе не достает никакого оружия. J'insiste là-dessus. Я на это обращаю большое внимание. Prenez toutes les armes avant d'aller combattre l'ennemi. Возьмите все оружие, прежде нежели идти сражаться против врага. Revêtez-vous de toutes les armes afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против казней дьявольских. Ici, on voit que l'adversaire est déjà identifié. Здесь мы видим, что нам уже знаком враг. C'est le diable. Это дьявол. Et comment est-ce qu'il agit? Но как он действует? Il agit par la ruse. Он действует каким образом? Через козни, Les mensonges. через хитрость, через ложь. Amen. Аминь. L'ennemi, le diable, Наш враг, agit дьявол, par la ruse. он действует через хитрость. Il agit par les mensonges. Он действует через ложь. Jésus a dit, Иисус сказал, Satan est le père des mensonges. что сатана, он отец лжи. Il n'y a point de vérité en lui. Нет в нем истины. L'arme que l'ennemi utilise pour détruire, Орудие, которое противник использует, чтобы разрушить, c'est la ruse. это хитрость. Lorsqu'il est allé dans le jardin d'Éden, Когда в Эдемском саду, Adam est tombé par la ruse. когда в Эдемском саду он действовал, он именно через хитрость обольстил Адама. La ruse de Satan. Именно хитрость или обольщение сатана. Il a proféré les mensonges Он рассказал ложь, et l'homme est tombé. и человек погряз в грехе. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Облекитесь, или же наденьте на себя все орудия Божьи. Les armes de Dieu, ce n'est pas le Kalachnikov, Орудие Божье это не Калашников, ce n'est pas le AK-44, это не АК-44, ce n'est pas des missiles balistiques. это не баллистические ракеты. J'ai même lu qu'il y a une arme, il y a une missile qu'on appelle Satan 2. Я даже слышал, что есть такое, как орудие, которое называется Lorsqu'on Сатана 2. largue cette missile, Когда его бросают, ça peut rayer un pays comme la France de la carte du monde. вроде как бы это орудие может вообще за секунду просто стереть такую страну, как Францию, из карты земли. Tu n'as pas besoin de toutes ces armes. Тебе не нужно все эти орудия. On ne parle pas ici des armes physiques. Здесь мы не говорим о физических оружиях. Notre ennemi, notre adversaire, c'est le diable. Наш враг, наш противник – это дьявол. Le diable est très bien identifié И его уже здесь хорошо обозначен. et on nous dit de porter les armes. И нам сказано облечься во все оружие. On ne combat pas le diable par la force. Мы не сражаем, мы не воюем против дьявола именно силой физической. Ce n'est pas parce que tu as des muscles Это не потому, что у тебя мускулы, que tu vas combattre l'ennemi. что ты будешь сражаться против нашего противника. Vous savez, lorsque j'ai commencé mon ministère là, Знаете, когда я начал служить, j'ai vu des frères я встречал таких братьев, qui travaillaient dans la délivrance которые служили в служении освобождения. en train d'utiliser la force pour chasser les démons. Они пользовались именно физической силой, чтобы пытаться изгонять Je бесов. te chasse au nom de Jésus avec Я ces тебя pieds. Je te изгоняю во chasse au nom имя de ногами Jésus. своими. Allez, sortez
arrêtez au nom de Jésus. Il utilise la force. Ani использовали именно физическую силу. Je dis à ses frères, Я сказал этим братьям: arrête ce cirque. останови этот цирк. Parle seulement au nom de Jésus Просто говори во имя Иисуса. et le démon va fuir. И дьявол убежит. Демоны Ce n'est уйдут. pas par la force physique. Это не силой физической. L'adversaire, c'est le diable. Противник – это дьявол. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Мы не воюем против плоти и крови. Notre ennemi, ce ne sont pas les humains. Наши противники, наши враги – это не люди. Ton ennemi, ce n'est pas le pasteur Prisque. Твой враг – это не пастор Приск. Ton ennemi, ce n'est pas la sœur Natacha. Твой враг не сестра Наташа. Ton ennemi, ce n'est pas les frères Charlemagne. Твой враг не брат Et Шарлемань. ni les frères Adam. Не брат Адамс. Mais ton ennemi, Враг твой, c'est le diable. дьявол. Est-ce qu'on se comprend jusque-là? Мы друг друга понимаем до сих пор. L'ennemi, c'est le diable. Враг – это дьявол. Le diable agit. Дьявол действует. Il a son armée У него есть своя армия, et il travaille. и он, поверьте, действует. Он не сидит сложа руки. On nous dit ici que Нам сказано здесь, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, потому что наша брань не против contre плоти и крови, les autorités, но против начальства, против властей, contre les princes de ce monde de ténèbres, против мироправителей тьмы века этого, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. против духов злобы поднебесных. Est-ce que vous voyez l'armée de l'ennemi? Вы видите армия противника. Cette armée est où? Где же располагается эта армия противника? C'est quoi le quartier général de l'ennemi? Где их штаб-квартира? On nous dit qu'ils sont dans les lieux célestes. Нам сказано, что они в Поднебесном. C'est quoi les lieux célestes? А что такое в Поднебесном? Amen. Аминь. C'est quoi les lieux célestes? Что такое Поднебесный? Как понять? La Bible dit dans Genèse, Библия говорит в книге Бытие, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. в начале сотворил Бог небо и землю. Et quand l'apôtre Paul viendra, il va parler d'un troisième ciel. И когда апостол Павел потом придет позже, он будет говорить о каком-то третьем небе. Amen. Аминь. Je ne sais pas si on peut nous mettre le deuxième diapo. Le deuxième diapo, s'il vous plaît. Ok, l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 12, 2, 4, Апостол Павел во второе послание к Коринфянам 12, со 2 по 4 стиху, nous dit ceci. Paul parle d'un homme qui a été emporté jusqu'au troisième ciel. апостол Павел говорит о каком-то человеке, который был вознесен до третьего неба. Dans le chapitre précédent, Paul avait signalé que Dieu l'utilisait en tant qu'apôtre. Но в предыдущей главе апостол Павел говорит, что Бог его использовал как апостол. Donc Paul parle d'un homme qui a été au troisième ciel, qui a été dans le paradis. Значит, апостол Павел говорит о каком-то человеке, который попал на третьем небе. Amen. Аминь. S'il y a un troisième ciel, Если есть третье небо,
où sont les deux autres? А где два предыдущих? Ça n'aurait pas de sens si l'apôtre Paul nous parlait de troisième ciel s'il n'y a pas un premier ou un deuxième ciel. Было бы, знаете, бессмысленно говорить о каком-то третьем небе, если нету ни первого, ни второе. Et quand nous rentrons dans Genèse, И когда мы входим в книгу Бытие, nous voyons que Dieu, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. мы видим, что в начале сотворил Бог небо и землю. Genèse 1, chapitre 1, verset 1. Небеса. Мы видим, что это книга Бытие, 1 главу, стих 1. Donc, quand on parle de la terre et les cieux, Когда говорят о земле и о небесах, on parle d'une terre physique там речь идет именно о физической земле. et on parle d'un ciel physique. И там тоже о каком-то небе, которое физическое небо. Tout ce que Dieu a créé, Все, что Бог сотворил, c'est le monde physique. это физический мир. Est-ce qu'on se comprend jusque-là? Мы друг друга понимаем? Quand Dieu dit, И когда Бог говорит, la terre, la terre est les cieux c'est mon trône et la terre mon marchepied. что Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. небо мой престол, а земля подножие ног моих. Est-ce que vous pensez que Dieu parle de cette terre, de ce ciel physique? Неужели вы думаете, что Бог говорит об этом небе, которое мы Le видим? trône de Dieu, c'est ce ciel physique. Вы думаете, что трон Бога, именно то небо, которое мы видим с вами? Prenez une fusée, Попробуйте, возьмите allez un ракету, peu faire un voyage dans l'espace, давайте полетите в allez космос, chercher Dieu au ciel, поищите там небо. si vous allez le trouver. Вы там его не найдете. Amen. Аминь. Quand on parle de Genèse, on parle de choses physiques. Когда мы говорим в книге Бытие, то есть начало, мы говорим именно о физических вещах. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on peut palper. Все, к чему мы можем притронуться. Et nous voyons que dans Genèse, Dieu a créé l'homme. И мы видим, что в книге Бытие Бог сотворил человека. Mais il faut savoir Но нам нужно знать. qu'il y a d'autres créatures qui étaient déjà avant l'existence de l'homme. Но нам нужно знать, что были другие существа, которые уже были до сотворения Et человека. nous allons les démontrer. И мы это покажем. Avant Adam, Прежде нежели Адам был, il y avait d'autres créatures, были другие существа. des créatures célestes ou des créatures spirituelles. Небесные существа или же духовные существа. Remarquez qu'avant l'arrivée de l'homme, il y avait des anges. Заметьте, что прежде нежели человек был сотворен, уже были ангелы. Pourquoi je dis ça? Почему я это говорю? Parce que lorsque Dieu parle à Job, Потому что когда Бог разговаривает с Иовом, il lui dit ceci. он ему говорит следующее. Où étais-tu quand je fondais la terre? Где был ты, когда я сотворил землю? Où étais-tu quand je donnais la dimension à la surface de la terre? Где был ты, когда я дал размер земли? Quand les étoiles de Dieu étaient là et les fils de Dieu chantaient. Когда звезды неба были здесь, и дети Божьи, они славили. Vous allez voir ça dans Job 38, 4, 7. Ce que je vous dis ici. И это в книге Иова, 38 главу. Ben, on va lire, ça va peut-être être mieux là. On va lire Job 38, 4, 7. Прочтем с вами книгу Иова. Ben, je pense que le pasteur peut lire, s'il l'a trouvé, il peut le lire. Иов 38, 4. Иов. 38, 4, 7. Non, Oh. on peut remettre le diapo, s'il vous plaît. Ok, Qui était au c'est bon, c'est bon. C'est bon. Ok. 38, 4, 7. C'est ça, non? Ok. Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто
протягивал по ней верв. На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее? При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости. Amen. Аминь. Avez-vous compris quelque chose? Вы что-нибудь поняли? Que les anges étaient là Сыны Божьи были здесь. avant la fondation de la terre et du ciel. Прежде, нежели сотворение неба и земли. Nous savons que les anges, ce sont des esprits au service de Dieu. Мы знаем, что ангелы это служебные духи на службе у Бога. Dieu a tout créé, Бог все сотворил. les visibles et les invisibles. И видимое, и невидимое. Et les anges sont des créatures célestes. И ангелы являются духовными существами. Ils étaient au service de Dieu. Они были на службе у Бога. Amen. Аминь. Maintenant, parlons de Satan. Теперь поговорим именно конкретно именно о сатане. Qui était-il? Кем он был? D'où vient-il? Откуда он? Et pourquoi il est là? И почему он здесь? Quelle est sa mission? Какая у него миссия? Quelles sont ses techniques? Как он оперирует, как он действует? Et quelle est sa finalité? И какой его конец? C'est ce que nous allons essayer de découvrir Это то, что мы попробуем узнать au travers de cet enseignement. через это учение. J'aimerais que vous me prêtez, que vous me suivez avec beaucoup d'attention. Хотели бы, чтобы вы следили за мной Parce очень que je suis внимательно. certain, j'ai la foi que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Я уверен, у меня есть вера, что Бог будет что-то делать в твоей Si tu жизни. comprends la portée de cet enseignement, Если ты поймешь суть, именно или же важность этого учения, ça va beaucoup te servir pour ta vie и spirituelle это очень тебе поможет в твоей духовной жизни. et ça va aussi servir l'Église. Это также поможет церкви. Dernièrement, il y a quelqu'un qui était venu me voir. Il s'est plaint. Oh, frère, tu vois, je ne comprends plus. Есть один человек, который ко мне подошел и начал говорить: брат, ты Mon знаешь, fils se retrouve maintenant dans la drogue. Il Я не commence à понимаю. consommer. En tout cas, je ne comprends plus. мой сын сейчас начал употреблять наркотики, я честно не знаю. Je dis simplement tout ceci. Я ему просто сказал следующее. Est-ce que as-tu eu le temps Есть ли у тебя время de prier pour ton fils? молиться о своем Combien за de своего temps сына? passes-tu devant Dieu pour prier pour ta famille? Сколько времени ты проводишь перед Богом, чтобы молиться за свою семью? Peut-être à travers de cet enseignement, tu vas comprendre pourquoi certaines choses nous arrivent. Может быть, через это учение ты поймешь, почему с нами некоторые вещи, некоторые ситуации происходят. Amen. Аминь. L'origine du diable. Происхождение дьявола. Le premier ciel, Первое небо или первые небеса, c'est le ciel physique que nous voyons. это те небеса, которые мы видим. Или то небо, которое мы видим. Le deuxième ciel, Второе небо c'est le quartier général de Satan. это там, где генеральный штаб дьявола, штаб-квартира дьявола. Nous allons démontrer ça dans la Bible. Мы покажем это в Библии. Et le troisième ciel, И третье небо c'est le trône de Dieu. это престол. C'est là où Dieu a Бога. mis son trône. Это там, где Бог поставил свой престол. Quand Jésus dit, je vais vous montrer comment il faut prier, Когда Иисус говорит: я вам покажу, как нужно молиться, Notre я вас Père научу qui es aux молиться, cieux, что Отче наш, который на небесах, Jésus parle du troisième ciel. Иисус здесь говорит именно о третьем небе. Lorsque Jésus est monté, il est monté au troisième И когда ciel. Иисус вознесся, Он именно вознесся до третьего неба.
vous serez scandalisé de voir qu'il y a des prières qui n'arrivent pas au 3e ciel. Знаете, вы будете удивлены, что есть такие молитвы, которые даже до 3-го неба не доходят. Je vais vous démontrer cela. Я также покажу. Et vous allez voir que Satan bloque la plupart des prières. Знаете, вы заметите, что сатана, он блокирует большинство молитв. Au 2e ciel. Именно на уровне 2-го неба. La Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Библия говорит нам, что Бог не отвечает на молитвы неправедников. Pour que ta prière Чтобы твоя молитва puisse avoir une efficacité devant была Dieu, именно эффективна перед Богом, examine-toi d'abord. прежде всего, Regarde si tu es conforme avec la parole de Dieu. для того, чтобы твоя молитва была услышана Богом, ты должен прежде всего посмотреть Et quand tu vas faire ta prière, с Богом, твои отношения с Богом. И когда ты будешь молиться, elle va atteindre Dieu. она дойдет до Бога. Mais il y a des prières qui sont bloquées par Но Satan. есть молитвы, которые просто дьявол блокирует. Ok, on va lire dans le livre de Daniel pour avoir la certitude. Мы с вами посмотрим книгу. Je ne vais pas tout lire là. Je ne vais pas tout lire, mais je pense que vous pouvez retrouver ce que je vous dis dans le livre de Daniel 10. À la maison, vous pouvez lire à partir du verset 1 jusqu'à 21. Мы с вами посмотрим книгу Даниила. Quel chapitre? Daniel chapitre 10. Даниил 10 глава. Diapo, s'il vous plaît. Можно Daniel chapitre 10, verset 1 jusqu'à 21. 10 глава. Je vous donne ça, vous allez lire à la maison parce que c'est trop long. Вы сами прочтете дома, потому что это часто очень большой отрывок. Mais moi, je vais tout simplement lire le verset 13 et 14. Я просто прочту 13 и 14 стихи. Le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Читаю Даниил 10 главу 13-14 стихи. Но князь царства персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням. Daniel était en jeûne Даниил был в посте pendant 21 jours. в течение 21 дня. Il faisait sa prière et son jeûne. Он молился и постился. Mais la Bible dit ceci. Библия говорит следующее. Au 21e jour, И в 21 день un homme est venu lui dire, кто-то пришел ему сказать, quand tu lis la Bible, la description de cet homme-là nous fait remarquer que c'était un ange. когда мы читаем Библию, мы видим, что именно объяснение об этом как существа, как бы это как человек. Tout ce que je vous dis ici, vous allez le vérifier dans Daniel chapitre 10 là. Все, что я вам говорю, вы потом проверьте в Даниил 10 главу. Je n'invente rien ici. Я ничего такого не придумываю здесь. Un homme est venu, un ange est venu lui dire, Ангел пришел сказать ему, toi Daniel, ты, Даниил, les premiers jours que tu as commencé à prier, с первого дня, как только ты начал молиться, au premier jour que tu as commencé à jeûner, как только ты начал поститься, ta prière a été exaucée. твоя молитва, она уже была отвечена. Mais, Но, le chef du royaume de Perse m'a résisté. но князь царства персидского стоял против меня. 21 jours. В течение 21 дня. Le chef de Perse m'a résisté. Князь царства персидского, он просто противостоял против меня. Pendant 21 jours. В течение 21 дня.
Vous comprenez? Вы понимаете? C'est quoi le chef de Perse? Кто это, вот этот князь персидский? Nous avons vu l'armée de l'ennemi. Мы увидели с вами армию нашего врага. Nous avons parlé de domination. Мы говорили именно о Nous avons начальстве. parlé des autorités. Мы говорили о властях. Et nous avons parlé des esprits méchants dans les lieux célestes. И мы говорили о злых духов поднебесных. Amen. Аминь. Donc nous avons en face de nous une domination. Значит, напротив себя мы имеем именно власть. L'ange lui dit que il y a un prince du monde des ténèbres И ангел сказал ему, что есть принц, qui m'a résisté. есть князь царства тьмы, который был против меня, который стоял против меня. L'ange a appelé un autre ange qui s'appelle Michael И этот ангел, он позвал другого ангела, чье имя Михаил, pour affronter для того, чтобы противостать, для того, чтобы сражаться les chefs de Perse. против персидского князя. Donc un ange de Dieu Значит, ангел Божий qui s'affronte avec un ange de Satan сражается против ангела сатаны. pour que Daniel puisse avoir sa réponse. Для того, чтобы Даниил мог получить свой ответ. La réponse était déjà là. Dieu avait exaucé les premiers jours Но qu'il a commencé заметьте, à что с prier. первого дня ответ уже был дан. Mais Ответ on уже dit был. qu'un prince a résisté. Но сказано, что был там князь, который противостоял. Est-ce que toutes les prières arrivent au ciel? Все ли молитвы доходят до неба? Amen. Аминь. L'ennemi est en train d'agir. Враг действует, он не дремлет. On va lire la parole de Dieu. Еще раз прочтем Слово Божие. On va aller lire, on va ouvrir nos Bibles dans les livres de... On va lire les livres d'Ézéchiel, chapitre 28. Прочтем с вами книгу Езекииль, глава 28. Amen. Аминь. Езекииль 28. Attendez, je vais lire les versets 12 jusqu'à 15. Я прочту с 12 стиха по 15. Ici, la Bible parle du roi de Tyr. Здесь Библия говорит именно о царе Тира. Vous allez lire toute l'histoire à la maison. Вы сможете потом прочесть всю историю дома. Ézéchiel 28. Езекииль 28. À la maison, je pense que vous pouvez commencer à partir du verset 12 jusqu'à 19. Дома вы сможете читать с 12 по 19 стиху. Vous allez lire ça à la maison. Вы прочтете дома. Je vais lire le verset 12. Читаю 12 стих. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ça, c'est une prophétie qui parle du roi de Tyr. Это пророчество, которое говорит о царе Тир. Ce roi a-t-il existé dans le passé? Этот царь на самом деле существовал? Probablement oui. Вероятнее всего, да. Ce roi était un humain? Этот царь, был ли он именно человеком? Probablement oui et non. Вероятнее всего и да, и нет. Regardez ce que dit le verset
12. Смотрите, еще Ah, написано pardon, в le verset стихе 13. 13. Tu étais en Éden, Ты находился в Эдеме, le jardin de Dieu. в саду Божьем. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de soie-d'argent, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspes, de saphir. Tes tambourets et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сафир. On nous dit que ce roi de Tyr était créé. Нам сказано, что он был сотворен. Mais il était couvert de toute espèce de pièces précieuses. Но он был искусан, усаженным всякими драгоценными камнями. Au verset 14, on dit ceci. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. В стихе 14 написано, ты был помазанный херувимом, Je чтобы осенять. t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. И я ставил тебя на то, ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. On nous dit que ce roi avait des ailes. Нам сказано здесь, что у него были крылья. То есть написано, чтобы осенять, что у него были крылья. Est-ce qu'un homme a-t-il des ailes? У человека есть ли крылья? Donc nous sommes devant une métaphore ici. Значит, у нас есть, мы тут находимся перед метафорой. Quand la Bible parle du roi de Tyr, Когда Библия говорит о царе Тирском, la Bible fait référence à Satan. Библия недвусмысленно говорит о сатане. On nous dit que cette créature, c'était un chérubin protecteur. Нам сказано, что именно это творение был помазанным херувимом. Or, nous savons que les chérubins, Но мы знаем, что херувимы ce sont des anges protecteurs du trône de Dieu. это ангелы, которые чье служение заключается в том, что они защищают или охраняют Бога. Quand tu vois un chérubin dans la Bible, Когда ты читаешь о каком-то херувиме в ça veut Библии, dire que la présence de Dieu est là. значит, Божье присутствие там. Tu vas le voir dans Apocalypse, il y a des chérubins qui disent Saint, 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 Saint. Поэтому ты Donc, прочтешь в книгу Откровения херувимы, которые говорят «Свят, свят, свят leur Господь». ministère, c'est tout simplement d'adorer Dieu, Их служение заключалось в том, что они там просто и поклонялись, de поклонялись, chanter поклонялись pour Богу. la gloire de Dieu. Они пели в славу Господа. Nous voyons que Satan, Мы au видим, что départ, сатана c'était un вначале, chantre au service de Dieu. он также был один из тех, который пел во славу Бога. Et Dieu l'avait tout donné. И Бог ему дал все. Dieu lui a tout donné. Бог ему все дал. Il lui a donné la beauté, Дал ему красоту, les pierres précieuses. драгоценные камни. Il était couvert de diamants, topazes, chrysolites. На его были нанизаны и кризолиты, и алмазы, всякими драгоценностями. Il avait tout. Он имел все. Nous voyons que cette créature, Мы видим, что это творение, cet ange Satan qui est un chérubin protecteur, этот ангел, сатана, который был херувимом помазанным, était aimé de Dieu. он был любим Богом. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Вы со мной? Le verset 14. Стих 14. Tu étais un chérubin protecteur. Ты был помазанным херувимом. Parce que maintenant, il ne l'est plus. Тут написано, ты был, потому что сейчас он этим не является уже. Aux ailes déployées. Чтобы осенять. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Écoutez le verset 15. Слушайте внимательно, стих 15. Tu as été intègre dans toutes tes voies. Ты совершен был в путях твоих, во всех путях твоих написано. Depuis le jour où tu fus créé. Со дня сотворения твоего. Satan a été créé. Он был сотворен, сатана был сотворен. Il a été intègre. On dit bien qu'il a été intègre envers Dieu.
Napisano tudo slova on byl pravi dien. On postupal pravi na всех путях своих. Jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. До того дня, как беззаконие не было найдено в нем. Quelle est cette iniquité Что же за беззаконие было найдено в нем? qui a été trouvée Которое было найдено dans cet ange? в этом ангеле. Amen. Аминь. Allons dans Ésaïe chapitre 14. Посмотрим Исайя 14. Je vais lire à partir du verset 3. Исайя S'il vous plaît, vous pouvez nous mettre les diapos, s'il vous plaît. 14:3. Ésaïe chapitre 14. 14:3. Diapo, s'il vous plaît, les diapos numéro 2. On nous dit ceci. Нам так говорят здесь. Quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, après la dure servitude qui t'a fut imposée, И будет в тот день, когда Господь устроит тебя alors, от скорби твоей, и от страха, и от тяжкого рабства, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone. ты произнесешь победную песню на царя Вавилонского. Dans Ézéchiel, on nous parle du roi de Tyr, В Иезекииле там сказано о царе Тирском. mais dans Ésaïe, c'est le roi de Babylone. Но в Исаии сказано о царе Вавилона. C'est le même personnage. Это персонаж тот же самый. Et tu diras en quoi le tyran n'est plus, l'oppressé a cessé. Ты произнесешь победную песню на царя, как не стало мучителя. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'horreur, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. C'est quel verset que tu lis? Oh, le verset 12. Как упал ты с неба, Деница, сын зари. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, Говорил в сердце своем, зайду на небо. je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Выше Dieu. звезд Божьих вознесу престол мой. Ici, les étoiles de Dieu, ça fait référence aux anges. Знаете, тут написано, что стану выше звезд Божьих. Звезд Божьих, речь идет об ангелах. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion. И сяду на горе, в сомне богов, на краю севера. Je monterai sur les sommets de nuit. Je serai semblable au Взойду на Très-Haut. высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Quel est le péché de l'ennemi ici? Какой же грех противника здесь? L'orgueil. Гордость. Amen. Аминь. Dieu lui a tout donné. Бог ему все дал. Il veut maintenant se faire l'égal de Dieu. Он хочет быть теперь равным или подобным Богу. Il veut être semblable à Dieu. Он хочет быть подобным Богу. Il veut qu'on puisse l'adorer. Он теперь претендует на поклонение, чтобы поклонялись ему. Ce que Satan a toujours voulu, То, что дьявол всегда хотел, c'est qu'on l'adore. это чтобы ему поклонялись. Remarquez quand Jésus est venu, Вспомните, когда пришел Иисус, il a été dans le désert он был в пустыне, pour jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. он постился в течение 40 дней и 40 ночей. Au 40e jour, il eut faim. В 40-й день он взалкал, проголодался, L'ennemi s'est présenté devant lui. и враг предстал пред ним. Il dit à Jésus, И враг сказал Иисусу: comme tu as faim, так как ты голоден, ordonne que ces pierres скажи этим камням, soient changées en pain. чтобы они превратились в хлеб. La ruse. Именно хитрость. Qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Что же Иисус ему ответил? La parole dit ceci. Слово говорит следующее.
L'homme ne sera pas nourri seulement du pain, Nie chlebom jedynym mais będzie de człowiek. toute parole qui sort de la No bouche de всяким Dieu. słowom исходящих из уст Божьих. Il a vaincu la première tentation. Он победил в первом испытании, искушении. Écoutez, pour vaincre la tentation, Для того, чтобы победить в искушении, ça vous prend la prière et les jeûnes. Je vous dis. вам также нужна молитва и пост, я вам говорю. Remarquez qu'avant que Jésus soit tenté, il était 40 jours, 40 nuits en train de jeûner et prier. Заметьте, прежде нежели Иисус, он был искушаем, он был в посте 40 дней и 40 ночей. La Bible dit jeûner et prier afin de ne pas tomber en tentation. Библия говорит нам, что молитесь и поститесь, чтобы не впасть в искушение. Il a vaincu la première tentation. Он победил, он прошел первое искушение. Le diable est allé à la deuxième. Дьявол перешел на второе. Il l'amena sur un lieu très élevé. Он поднял его на очень высокое место. Il lui dit, И сказали ему, lâche-toi, бросься, parce qu'il est écrit, так как написано, les anges de Dieu viendront te secourir et tu ne tomberas pas. там написано, ибо написано, что ангелам своим повелеть, чтобы они подняли тебя, чтобы да не приткнулся в камни ноги твои. Tout ce que je vous dis, c'est l'histoire. Vous pouvez Все, le что я lire вам dans говорю, votre это Bible. история на Библии, об этом Et написано. vous le connaissez très bien. Вы знаете об этом. Il a survécu cette tentation. Он также это искушение прошел. Le diable a amené une troisième. Теперь дьявол принес третье искушение. Il lui amena sur une haute montagne. Он поднял его на очень высокую гору. Il lui montra toutes les villes du monde et leur И gloire. показали ему все царства мира и славу их. Il lui dit, И сказали ему, je te donnerai toutes ces choses. я тебе все это отдам. Je te donnerai toutes ces choses. Я тебе все это отдам. Tous les royaumes du monde et leur Все gloire царства мира и славу их, appartiennent à Satan. они принадлежат сатане. Qui lui a donné? Кто ему их отдал? Qui a donné à Satan tous ces royaumes et leur gloire? Кто же ему дал все эти царства и славу их? C'est Adam. Это Адам. Lorsque Adam a péché, Когда Адам согрешил, il a remis tout entre les mains de тем l'ennemi. самым он все передал в руки противника. C'est le diable maintenant qui règne. Теперь дьявол уже властвует. Remarquez ce qu'il dit à Jésus. Заметьте, что дьявол говорит Je te Иисусу. donnerai tout. Я тебе все отдам. Tout ce que tu vois là, Все, что ты видишь. parce que ça m'appartient. Потому что это оно принадлежит Mais мне. à une seule Но condition. есть одно условие. À une seule condition. Есть одно условие. Si tu te prosternes et m'adores. Если ты преклонишься, поклонишься мне. Il a essayé, il a tenté de se faire adorer dans le ciel. Дьявол попытался, чтобы ему поклонялись на небесах. Ça n'a pas marché. Не получилось там. Il est venu sur la terre. И он пришел на землю. Il veut se faire adorer par les fils de Dieu. И он желает, чтобы Сын Божий поклонился ему. Si tu te prosternes et m'adores, Если ты преклонишься je и te поклонишься donne мне, tous les royaumes de ce monde et я leur тебе gloire. отдам всю славу этой земли, все царства этой земли и славу их. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Иисус сказал, дальше от меня, сатана. Pourquoi Jésus a refusé? Почему Иисус отказался? Parce que Jésus voyait la croix. Потому что Иисус видел крест. Il pensait à la croix, mes Он думал bien-aimés. о кресте, дорогие возлюбленные. Il pensait à toi et moi. Иисус думал о тебе и обо мне. S'il se mettait à adorer Satan, Если бы он только поклонился бы сатане,
comment moi et toi serons sauvés. Как же мы с тобой были бы спасены? Jésus avait une mission, У Иисуса была миссия. c'est de détruire les œuvres du diable. Это разрушить Mais дела tout ce que дьявола. Satan faisait, И все, что дьявол пытался c'était pour предпринимал, l'empêcher d'accomplir sa mission de la это croix. было с той целью, чтобы помешать ему исполнить волю Божию и дойти до креста. Lorsque Jésus a dit Когда Иисус à ses сказал disciples, ученикам il своим, faut que le Fils de l'homme souffre, Сыну человеческому должно пострадать. qu'il soit mis à mort Он будет убит. et qu'il ressuscite le troisième jour. И в третий день он воскреснет. Qu'est-ce que Satan a dit Что же сатана сказал au travers de Pierre? через Петра? Cela ne t'arrivera pas. Он сказал, да не будет это с тобой, Господи. Jésus n'a pas vu un homme, Иисус не увидел человека, mais il a vu un esprit. Il a vu Satan derrière Pierre. Иисус не увидел дьявола как бы физически за Петром. Он увидел дух, Parce который que стоял за Петром. tout ce que Satan était en train de faire, Потому что все, что сатана хотел c'est делать, d'empêcher Jésus это помешать à Иисусу, se rendre jusqu'à la croix. чтобы Иисус не дошел до креста. Est-ce que vous comprenez? Вы понимаете? Empêcher Jésus de se rendre jusqu'à la croix. Помешать Иисусу дойти до креста. Amen. Аминь. L'ennemi est là. Враг Il est есть. bien organisé. Он очень хорошо организован. L'ennemi, ce n'est pas ton frère. Враг – это не твой брат. L'ennemi, ce n'est pas Poutine. Враг – это не Путин. Ce n'est pas Zelensky. Это не Зеленский. L'ennemi, c'est le diable. Враг твой – это дьявол. C'est Satan. Это сатана. C'est lui notre adversaire Он наш противник, que nous devons combattre. против которого нам нужно сражаться. Amen. Аминь. Nous allons continuer cet enseignement le dimanche Мы prochain продолжим это учение в следующее воскресенье. parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Потому что есть множество чего можно говорить. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire. Есть множество чего можно Parce que говорить. la finalité, ce que moi je veux que vous compreniez, Потому что то, что на самом деле цель моя какая, que vous puissiez vous lever чтобы вы могли встать, en tant que soldat de Christ, чтобы вы могли восприяться духом, как воины avec Христа, les armes que Dieu nous a données со все оружие Божье, которое Он нам дал, pour aller combattre. для того, чтобы сражаться. Amen. Аминь. Si tu ne te lèves pas, si tu ne combats pas, Если ты не поднимешься и ты не будешь сражаться, le diable, Satan, дьявол или сатана il va avoir le dessus dans ta vie. возьмет верх над в твоей жизни. Amen. Аминь. Que Dieu puisse vous bénir Пусть Бог вас благословит. dans le nom de Jésus. Во имя Иисуса. Amina. Аминь, аминь, аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя. Gloire à Dieu. Alléluia. И... Ну, хочу я продолжу на русском языке. Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу. Gloire à Dieu. Есть противник. Il y a l'ennemi. В книге Откровения написано, Dans le livre de Révélation, il est écrit что мы побеждаем нашего противника. et que nous avons la victoire sur notre ennemi. И в одном из стихов Dans un des versets, даже указано также дополнительные оружия, с помощью которых мы можем побеждать нашего il противника. a été souligné une arme additionnelle par laquelle nous pouvons vaincre notre adversaire. Что мы побеждаем, Que nous avons la victoire. мы победили Nous avons eu la victoire словом свидетельства par la parole de témoignage и кровью его. et son sang. Аминь. Amen. Мы также побеждаем через слово свидетельства Et nous avons également la victoire par la parole de и через témoignage кровь Христа. et par le sang de Другими Jésus-Christ. словами, En d'autres когда mots, ты свидетельствуешь, quand toi tu témoignes, ты этим
pabejdayesh. Par cela, tu as la victoire. No takje, De la même muy façon, pabejdayem, nous avons aussi la через victoire кров Ісуса Христа. par le sang de Jésus-Christ. Кров, которая была пролита на кресте. Le sang qui a été versé sur la И croix. кровь, чье знак нам было оставлено в качестве вечери. Et c'est le sang par lequel un signe a été mis pour montrer qu'il y avait la table du Seigneur. Потому что Иисус говорит, Parce que Jésus dit, что это заповедь. et c'est un commandement. Вернее, апостол Павел говорит, L'apôtre Paul qui dit c'est un что commandement. это заповедь. Ça, c'est un commandement. Это заповедь. C'est un commandement. Вечеря. La table du Seigneur. Поэтому сегодня, как церковь, Voilà pourquoi aujourd'hui, у нас comme будет église, вечеря. nous allons avoir la table Но, du Seigneur. Так как брат говорит о теме о войне, Et comme le frère parlait du thème du combat, я также беру этот стих из Откровения, что мы побеждаем также кровью Агнца. et je prends également ce verset le livre de la Révélation que nous avons la victoire par le sang de Jésus-Christ, Поэтому, de l'agneau. прибавляя к этим множество оружия, которые есть, о которых брат уже говорит, который еще будет говорить, Et si nous ajoutons à d'autres armes que le frère a déjà parlé, mais va encore parler, одно из оружия это кровь Христа. une de ces armes, c'est le sang de Jésus-Christ. И она уже была пролита. Le sang a été déjà versé. Она сейчас не проливается. Maintenant, il ne se verse pas. Она уже пролита. Il a été versé. Она уже пролита. Il a été versé. Но то, что мы имеем Et здесь, ce que nous avons ici, это воспоминание о том, что уже произошло. c'est un rappel, c'est un souvenir pour ce qui s'est déjà passé. Иисус не умирает каждый день. Jésus ne meurt pas chaque jour, Потому что Библия говорит нам, parce que la Bible déclare, Он il, одним приношением, par une seule offrande, Он умер один раз. il est mort une seule Он fois. два раза не умирает. Il ne meurt Он pas tout le уже temps. умер. Il est И déjà mort. уже воскрес. Il est déjà Кровь уже ressuscité. была пролита Le sang a été déjà за versé твои грехи, pour tes péchés, за мои грехи. pour mes péchés. Ты оправдан. Tu as été Ты justifié. помилован. Tu as eu Ты la уже grâce. Божье дитё. Tu es déjà l'enfant de Ты Dieu. уже. Tu es déjà. Поэтому, когда мы участвуем в вечере, Voilà pourquoi quand nous participons à мы la table, вспоминаем о том, что уже произошло на кресте. nous nous rappelons de ce qui a été déjà accompli sur la Мы croix. как бы оживляем то, что уже было. Et nous revivons ce qui a été déjà. Мы даем снова жизнь в этом. Nous donnons la vie à la parole И de если cela. мы подзабыли, Et si nous avons oublié, мы вспоминаем. nous nous rappelions, И вспоминая, en se rappelant, мы активизируем силу, которая там есть. et nous activons la puissance qui est dans ce commandement. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Поэтому мы участвуем в вечере. Voilà pourquoi nous participons à la table du Seigneur. И что составляет вечеря? Qu'est-ce qui compose la table du Seigneur? У нас есть хлеб, Il y a le pain, и у нас есть виноградный сок. il y a le jus de raisin. Аллилуйя. Alléluia. У нас есть виноградный сок, у нас есть хлеб. Nous avons le jus de raisin et nous avons le pain. Хлеб Le pain говорит нам о теле Иисуса Христа. parle du corps de Jésus-Christ. И виноградный сок Le jus de raisin говорит нам о крови Иисуса Христа. parle du sang de Jésus-Christ. То, что мы с вами сейчас просто видим так, Ce que nous voyons avec vous maintenant, это были баталии, это были баталии, ну, столетиями были баталии. et pendant 100 ans, c'était comme des batailles. Есть люди, которые умерли Il y a des gens qui meurent просто потому, что они говорили, что это не настоящая кровь Иисуса. parce qu'ils disaient que ce n'est pas le vrai sang de Jésus-Christ. Люди умерли просто за это. Les gens meurent Потому что décédés есть люди, pour которые cela. учили, Et parce qu'il y avait des gens qui что enseignaient это настоящая кровь. et que ça, c'est en réalité le vrai sang. И за этой причиной также и верующих считали, что мы с вами приносим в жертву людей и так далее, и так далее. Et pour cela, on disait également que vous et nous, comme chrétiens, nous apportons en offrande des humains. Но слава Богу за свет Божий, Gloire à Dieu pour la lumière de за Dieu, Слово Божие. pour la parole Мы de Dieu. понимаем с вами, Nous comprenons avec что vous этот сок мы купили в магазине. que ce jus, nous avons acheté au magasin. Эту мацу мы купили в магазине. Le pain, nous avons également acheté au Это magasin. символи. Ce sont des symboles. Аминь. Amen.
eta symbole Ce prosto sont juste des symboles, des signes katori pamagayo tunama qui nous aident spomnit de se rappeler tosto bwila ce qui a été. dus vidya etu tikleb Quand nous voyons ce pain, vidya etu matsu quand nous voyons ya ce pain, usipaminayo je me rappelle okravi Krista du sang de Jésus-Christ, oyivo tiele de son oyivo corps, stradaniak de ses nokavana souffrances. konkreta otiele Mais quand je parle concrètement ya du usipaminayo sto corps, je me rappelle yivo tiela bwila Israel que son corps a été il a blessé. i prorok Isaia gavarit nama Et le prophète Esaïe sto déclare nie bwila vida et qu'il n'y avait aucune dus univo image. on bwila stoka abizabrajen sto On ne on pouvait pas bwila le nie reconnaître. uznavaem On ne pouvait pas le reconnaître tellement qu'il a été blessé, na stoka yivo bichevali tellement qu'on l'avait kweta frappé. mukadesi matuna kleb Et quand on regarde le pain, ya viju eti stradanie je vois ses souffrances. kadesi matuna krov Quand je regarde le sang, ya viju baliezne je vois la maladie. prakliatie Je vois la Atam malédiction. petie na pisa na shorana miyevo chis krov mui iselilis Parce qu'il s'est écrit qu'au travers de son sang, tagna et va par proso ce nous sommes pachimu ya guéris. viju tosto ya viju Pourquoi je vois ce que je vois? ya viju eti stradanie Je vois ses souffrances. paimitie ya viju Comprenez-moi. stradanie vetom tiele Je vois les souffrances dans ce corps. paftaria ya viju stradanie vetom tiele Je rappelle, répète que je vois les souffrances dans ce corps. jugimi slavami En d'autres mots, eti stradanie na korita niv mayom tiele drugom tiele ça veut dire que ces souffrances ne se trouvent pas dans mon corps, mais dans un autre corps. jugimi slavami vera yo On s'est dit- nam nuja stabi panima sto Isus uje pa stradal Et nous devons comprendre par la foi que Jésus a déjà souffert. stradanie vuyevo tiele Les souffrances dans sto son corps. witi ya mui ni stradali Pour que toi et moi, nous ne souffrons plus. Isus Jésus, katuri ni rasu ni balela qui n'a jamais été malade, oni bil prokletim qui n'a jamais no on été... stal prakliatiema Il est devenu malédiction. stobui ya bul Que moi, plaga stavron je sois béni. poetamu Voilà kada pourquoi, ya viju etu krov quand je vois ce sang, ya viju chires niveau jest iseleni et je vois à travers de ce ya sang la viju guérison, to Isus zela sibia mai niemo shi mai trudno si vies tiage stradani om zela sibia et je vois que Jésus a pris mes souffrances. poetamu mes terago difficultés. pro terga sistra Voilà pourquoi, chers frères tibie et sœurs, imunye ni нужно страдать toi et moi, on n'a pas besoin de souffrir. Isus uje pa stradala Jésus a déjà Богу souffert. не нужны дополнительные страдания. Dieu n'a pas besoin de souffrance Богу не нужны additionnelle. дополнительные жертвы. Богу Dieu ничего n'a pas такого не besoin нужно. d'offrande additionnelle. Он уже отдал сына. Сын Il a уже déjà страдал. donné Бог son уже и так тяжело было достаточно. Et c'était difficile pour Dieu. Pour Библия говорит, что настолько Богу было тяжело, что Он отвернулся от сына своего, когда Иисус был на кресте. Et tellement que c'était difficile pour Dieu, il s'est retourné. Quand Бог son не fils мог était смотреть sur la croix. и осветить Dieu ne peut наготу pas regarder. сына. Бог не мог смотреть Dieu ne и peut pas осветить regarder. наготу сына. Et il ne pouvait pas voir la nudité de Dieu. Поэтому даже все померкло. Voilà pourquoi même tout était dans l'obscurité. Иисус говорит, Боже мой, почему ты оставил меня? Jésus a dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi tu m'as Бог abandonné? отвернулся от этого. Не Dieu мог s'est retourné, il ne voulait pas regarder. Сын страдал уже. Le Fils souffre Поэтому, déjà. когда ты и я, мы вспоминаем об этом, Voilà pourquoi maintenant on se rappelle de cela. это радость. Et c'est une joie. Это радость. C'est une joie. Мы прикасаемся Et nous touchons к тому, что уже было. que ce qui a été déjà. Мы берем то, что наше. Nous prenons ce qui nous appartient, Твое исцеление, ta guérison, твое здоровье, ta santé, твоя победа. ta victoire. Поэтому Voilà pourquoi сегодня будем участвовать в вечере. aujourd'hui nous allons partir à la table du Я хочу, Seigneur. чтобы ты участвовал, не просто как обычно. Je ne veux pas que tu parles comme d'habitude. Участвуя, Participons, мы с вами, vous et moi. если взять такой пример, как, я не привожу параллель, я бы сказал, такой пример, чтобы было легче. Je ne prends pas un parallèle, mais je prends juste un exemple pour que ça soit Когда ты facile à comprendre. принимаешь лекарство, Quand tu prends un médicament, тебе назначили лекарство, ты принимаешь лекарство. quand on t'a donné un médicament, tu prends un Когда ты берешь médicament. лекарство, ты начинаешь пить. Quand tu commences à le boire, У тебя есть вера, что это лекарство сейчас она мне вот поможет. et tu as la foi que ce médicament va m'aider maintenant. Это лекарство из всех лекарств. Ça, c'est le médicament de tous les médicaments. Аминь. Amen. Если есть какие-то лекарства, S'il y a un médicament, это лекарство из всех лекарств. ça, c'est le médicament de tous les Это витамин médicaments. А, Б, С, Д, все витамины, все вместе. Ça, c'est les vitamines A, B, C, D, toutes les vitamines. Бог уже совершил. Dieu a déjà accompli. Поэтому прими сегодня участие в вечере. Voilà pourquoi quand tu passes à la table du Также с Seigneur, таким расположением сердца или души или духа, d'un état de ton esprit et de ton corps, de что telle я sorte принимаю, que je reçois,
yabudu iselon je sois guéri, je serai guéri. ya prinimayu Je ya prends, paluchuma yusufabudu je reçois ma ya liberté. prinimayu Je sivonia prends aujourd'hui, bo prosta no dait n'est pas bien Dieu va me donner la victoire. votre takim atnashenium ya preservayu tibia Avec ce genre de cœur que je t'appelle à participer à la table du Seigneur. historia gavarit nama L'histoire, so va vrema Piero mirava vaini quand il y avait la première Biblia guerre likaso mondiale, no kusa brali prosta kaka miel prasto miel inogda il disait qu'il n'y avait pas les médicaments, il prenait ili seulement pasoka kinini la crème. aspirino tos kuta likaso katuri kete balesi kuta nikakoyu atnasheni miel On prenait un médicament qui n'avait rien à voir avec la maladie. davali chino vieku On donnait à une so personne. vra explicadino on special on stabilità tibie tu ne veux plus ta coi fiera il faut s'assurer une aide les cars Il disait que le médecin est venu, il était tellement, il n'avait pas le temps, il a laissé pour toi et que la personne prenait avec une telle foi. et tu le viens Et la personne, sans phrase plus solo comme lui-même le médecin est venu, il a laissé pour moi. aide les cars Il dit c'est vraiment ça le médicament. tata sama les cars que tu vas checker ta monique pour la Et jusqu'à c'est le même médicament qui est vendu dans le les prosta yevo pharmacies. raspalagine sia c'est pas menialas Et c'est seulement les yevo na soi pas menialsa et la on manière où j'ai qu'il vu le gâteau attendait. plignat votre étape n'est pas moche étape n'est Il pas moche était déjà prêt Il à peut rejoindre manger ce qui va des m'aider. zesti mesh nechto katuni posta buta fori Et tu as quelque chose qui n'est pas juste une métaphore. ti imeyesh Tu as sviatini boje les saints de Dieu, Crov Christa le sang de Ti è la Jésus-Christ Christa et le corps de Jésus-Christ. padkadi Viens svero avec foi. poshe ni chivoni nada On n'a pas besoin de prosta chose, nuj na vera juste besoin de la foi. Stani msirmist Mettons-nous debout. Hallelujah Alléluia. Hallelujah Alléluia. tibie imne nam nuj na prosta vera Toi et moi, on a juste besoin de la nam foi. poshe ni chivoni nada On n'a plus besoin nam de nuj chose. na vera Nous avons besoin de la foi. nam nuj na vera Nous avons besoin de la nam nuj na foi. vera Nous avons besoin de la foi. budi malitsa Nous allons prier. budi malitsa Nous allons prier. budi blaga servati ti sviatini Nous allons bénir ces saints. yaska just lelushe Je dirais ce qui va se passer la suite. pust tvoje serce Que ton cœur будет наполнен миром soit rempli de la paix. Бог здесь не для того чтобы судить тебя N'est pas ici pour te juger. ты его сын ты его дочь Tu es son fils, tu es sa fille. даже если что-то не то было сделано тобой Même s'il y a quelque chose que tu as fait qui n'est pas conforme à ce qu'il voulait, проси прощения у отца demande pardon au и Père. он простит тебя Il va te pardonner. он не здесь чтобы казнить тебя Il n'est pas ici pour te juger. у Pour него faire du такой mal. цели нет Il n'a pas ce genre d'objectif. у него такой цели нет Il n'a pas ce genre d'objectif. его цель Son objectif, проявлять к тебе любовь c'est de révéler son amour, благодать свою к тебе sa grâce. поэтому Voilà pourquoi, брат Петр сегодня говорит что дьявол voilà le frère a parlé de Он son jeu du обманщик. diable, c'est celui он qui est un menteur. обманывает Il ment. что ты такое совершил что Бог тебя не простит поэтому даже не стоит даже подходить к этому Et que tu as fait ceci que Dieu ne veut même pas te pardonner. Но Ne откуда t'approche тебе même pas. возьмет силу, чтобы победить, если не подойдешь к этому заповеди? Et où est-ce que tu auras la puissance pour avoir la victoire? Если мы знаем, что это дает силу побеждать, Et si on dit que c'est pas la если puissance, ты проигрываешь, et si tu perds, наоборот, тогда тебе нужно, наоборот, участвовать верой. bien au contraire, tu dois venir Что, et Боже, мне нужна эта participer. сила, чтобы победить то, что там, где я не побеждаю. Et dis Dieu, j'ai besoin de cette puissance pour avoir la victoire là où j'ai pas la victoire. Но некоторые, не, жди, когда ты победишь, тогда придешь. Извини, Non, pas а когда juste, ты победишь? attends quand tu auras la Если бы ты victoire. мог победить, ты бы давно победил уже. Et si tu Значит, pouvais тебе не vaincre, хватает что-то для победы. si tu pouvais vaincre, tu aurais pu le faire depuis longtemps. Значит, что-то не хватает тебе для победы. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui tu n'en as pas assez. Здесь у тебя все, что нужно для твоей победы. Ici, tu as tout ce que tu as besoin pour la victoire. Все, что нужно для победы. Tout ce que tu as besoin Здесь. pour la victoire, c'est ici. Аллилуйя. Alléluia. Давайте помолимся. Господь Иисус, Seigneur Jésus, благодарим Тебя nous te remercions за Твое присутствие среди нас, pour ta présence parmi nous, за эту заповедь, pour ce commandement которую Ты оставил нам. que tu nous as laissé. Вечеря. La table du Seigneur. Когда мы совершаем, Господь Божий, мы смертью Господню возвещаем. Et quand nous participons, nous nous rappelons Другими de la словами, mort мы de Jésus. провозглашаем о Твоей смерти. Et nous déclarons de ta mort. Но мы знаем, что Ты Nous воскрес. savons que tu es ressuscité. Поэтому мы говорим о жизни Божьей на самом деле. Quand nous parlons de la vie de Dieu en réalité. Спасибо за эти святыни, Merci pour ce saint, за хлеб, который есть Твое тело, pour le pain qui est ton corps, и за виноградный сок, который есть прообраз Твоей крови. pour le jus de raisin qui est à l'image de ton sang. Мы благословляем этот хлеб, Nous bénissons ce pain, и мы благословляем этот виноградный nous сок. bénissons ce jus de raisin. Пусть каждый, Et que chacun кто прикоснется к этим святыням qui va сегодня, toucher ces saints aujourd'hui получит свое чудо, reçoive son точно miracle. как эта женщина, De la même manière comme cette которая femme страдала кровотечением, qui avait souffert du sang,
La perte de sang. La perte de sang. Ana prikação kraio adiejd. Elle a touché le bout de Ana ton bila habit. isilena. Elle a été Kaida guérie. muito je prikasem sak twaye mutielo Et sivoni. quand nous touchons également ton corps, Gaspo ana prikação kraio adiejd. Seigneur, elle a touché le bout de ton vêtement. Gaspo mu prikasem sak kretielo. Mais nous touchons le corps. Ana prikação kraio adiejd. Elle a touché le bout de ton habit. Ana procho iselene. Elle a reçu la Gaspo guérison. mu prikasem sak kretielo. Seigneur, nous touchons le corps. Pust prikot pabieda. Et que la victoire vienne. Pust prikot iselene. Que la guérison vienne. Va imia Isus Au Christ. nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible déclare, ce sont les paroles de l'apôtre Paul. Do noite, Cette nuit, cada nibuli sobra ni. quand ils étaient réunis, Gaspar vjal kleb, le Seigneur a pris le pain, prila mil. il a rompu. Poeta mo cada mi prila mil kleb. Voilà pourquoi nous rompons le pain. Nous spaminaim, toujours Nous savaginas Gaspar Isus Rappelons Christ. ce que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli. Spomnici, Rappelez-vous, uciniki, les disciples katolici is Emmaus, qui partaient d'Emmaüs, ani uznali Christa cada bila prila mil kleba. ils ont reconnu le Jésus-Christ quand il y avait le pain qui a été rompu. Poeta mo, etani prosa kakota dies katolimi savershaim. Ce n'est pas juste une action que nous accomplissons, Ana igred imet dukovni smysl. et elle a une signification Uspa spirituelle. iglaza atkroitsa. Que tes yeux soient ouverts, Kuti mog vidit Isus Christa. que tu puisses voir Jésus-Christ, To on stabori Adam. qui est avec côté, à tes Isus côtés. bisu chinikami Adam. Jésus avec Ani les ne disciples uznali à côté. voshita Isus. Ils n'ont pas No reconnu kada que c'était mpelamil Jésus. kleba. Et quand il a Ani rompu le pain, uznali. ils l'ont reconnu. Jaka tushtobitis tak сейчас. Je veux que toi Kada aussi tibes maintenant, участвовать. qu'on participe, Simbol posa uznat. que tu puisses В твоем reconnaître сердце, что он dans с ton тобой. cœur que Dieu est avec Он toi. стал невидимым для них. Il est devenu Но invisible. они pour eux. знали, что это он. Ils savaient que c'est Поэтому lui. Иисус, он с тобой Voilà рядом. pourquoi Jésus est Он avec toi. невидим, но он с тобой. Il est invisible Просто et il est увидь avec его. toi. Пусть твои глаза откроются. Que tes yeux soient Ты ouverts мог pour le его voir. видеть. Que tu puisses le voir. Господь здесь, и он с Jésus est тобой. ici. Dieu est avec toi. Аллилуйя. Alléluia. Тут виноградный сок уже есть. Аллилуйя. Вы можете пройти раздать. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя, Иисус. Благодарим Тебя, Господь. Seigneur, nous te remercions. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. О, аллилуйя, рабушинда, рабастеридея. Аллилуйя, Иисус. Мы поем о Твоей крови, Et Иисус. nous chantons de ton sang. Кровь Христа омыла меня. Кровь Христа освободила меня. Кровь Христа омыла меня от всякого греха. Кровь Иисуса, кровь Христа омыла меня. Кровь Христа освободила меня. Кровь Христа омыла меня от всякого греха. Слава и хвала за кровь Твою. Слава и хвала за кровь Твою. Слава и хвала за кровь Твою, любящий Иисус. Слава и хвала за кровь Твою.
Слава и хвала за кровь Твою. Слава и хвала за кровь Твою, любящий Иисус. Спасибо Тебе, Господь, за Твою кровь. Nous te remercions, Seigneur, pour ton sang. В тот день Ты взял хлеб, Ты преломил, и Ты раздал ученикам, Ты сказал: возьмите, едите, это есть мое тело, ломимое за En вас. ce jour, tu as pris le pain, tu l'as rompu, tu as donné à tes disciples, tu as dit mangez et prenez ceci. Et mon Господь, corps принимай qui a этот été хлеб, мы rompu. принимаем Твою жизнь внутри нас. Seigneur, prenons ce pain, nous prenons la vie à l'intérieur de nous. Спасибо Тебе за то, что Ты уже совершил на кресте. Merci pour tout ce que tu as déjà accompli И sur мы la croix. принимаем верою Твое тело Et nous le prenons avec la foi во en ton имя Иисуса corps. Au Христа. nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Можешь кушать хлеб? On peut prendre du pain. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Возвеличиваем Тебя. Nous t'élevons. Спасибо за Твою кровь. Merci pour ton sang. Да, Господь, спасибо за кровь Твою, Господь Oui Seigneur, Иисус. merci pour ton sang Пролито за нас. qui a été versé pour nous. Пролито за каждого из нас. Qui a été versé pour chacun d'entre nous. Для избавления от грехов. Et pour nous laver de tous les péchés. Для избавления от болезней и немощи. Et pour que toutes les maladies et Я les провозглашаю, Господь Божий, исцеление в Твоем народе. je déclare la guérison Я de ton говорю, peuple. исцеление всякой болезни. Je dis la guérison de toute Я говорю, maladie. свобода да приходит в тела Que la людей. liberté vienne. Я говорю, свобода Que la liberté в наших семьях, vienne dans nos в familles, наших домах, dans nos в maisons, нашей жизни. dans nos vies. Я говорю, свобода Je Божья dis la liberté de во Dieu. имя Иисуса Au nom Христа. de Jésus-Christ. О, Господь, спасибо Oh Тебе. Seigneur, nous te remercions. Благодарим за Твою кровь. Nous te remercions pour Кровью ton, Твоей, Господь, ton sang. мы побеждаем Nous avons противника. la victoire contre Мы l'ennemi. побеждаем через Твою кровь. Nous avons la victoire au travers de Господь ton Бог, sang. Seigneur дай Dieu, нам откровение об этой победе. donne-nous la révélation par Чтобы, rapport à Господь cette Божий, victoire принимая que nous recevons. этот виноградный сок, как Ce прообраз jus de Твоей raisin крови, qui est à l'image de ton sang, мы могли, Боже, действовать в силе, que nous pouvons agir en puissance как победители. comme sur le vainqueur, Мы могли ходить в исцеление. que nous pouvons marcher dans la guérison. Спасибо Тебе. Merci. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Пожалуйста, вы можете пить. On peut prendre du sang de Jésus-Christ. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь Бог, Merci Seigneur Dieu за победу на этом месте. pour la victoire dans cet endroit. Спасибо Тебе, Господь, Seigneur, merci что мы созданы для победы. que nous avons été créés pour la victoire. Мы имеем во Христе победу. Nous avons en Jésus-Christ la Мы victoire. имеем победу в Иисусе Nous avons la Христе. victoire en Jésus-Christ. Спасибо за участие в вечере, за эту заповедь. Merci pour ce commandement. Я благословляю, Господь Бог, Твою церковь. Je bénis ton église, Père. Благословляю каждого человека на этом Je месте. bénis chaque personne dans cet endroit. Благословляю каждую семью, Je bénis chaque famille, каждого ребенка. chaque enfant. Господь Божий, независимо от возраста, я прошу, Господь, чтобы рука Твоя простерлась к каждому. Peu importe l'âge, je demande que ta main soit étendue vers chacun. Созидай нашу жизнь. Que tu fortifies notre, Созидай наши дома. fortifie nos maisons. Созидай нашу церковь. Fortifie notre église. Пусть благодать умножается внутри Et церкви. que la grâce Пусть se благодать multiplie au niveau de умножается в l'église. нашей жизни. Que la grâce se Пусть multiplie dans nos благодать vies. Твоя, Господь, она проявляется через нас. Que la grâce se révèle au travers de nous. О, Господь Бог, Oh Seigneur Dieu, мы нуждаемся в nous Тебе. avons besoin de toi. Ты благ, Ты Tu прекрасен. es bon, tu es merveilleux. Ты наша любовь, Иисус. Tu es notre amour, Jésus-Christ. Иисус, Ты любовь моя. Иисус, не оставлю я Тебя. Из темноты Ты забрал меня. Дал свободу, и теперь знаю я.
Тебе я нуждаюсь, я люблю Тебя, навеки будь со мной. Спаситель, мой лучший друг, прославлять Тебя я буду вновь и вновь. И нуждаюсь, я люблю Тебя, навеки будь со мной, Спаситель, мой лучший друг, прославлять Тебя я буду вновь и вновь. Тебе нуждаюсь, я люблю, навеки будь со мной, Спаситель, мой лучший друг, прославлять Тебя я буду вновь и вновь. Аллилуйя! Нужда. Пой ему, ты в нем нуждаешься. Пой ему, как ты в нем нуждаешься. Chante comment tu as besoin de lui. Спаситель, мой лучший друг, прославлять Тебя я буду вновь. Еще раз поем, еще последний раз. Еще une dernière fois. Нуждаюсь, я люблю Тебя, навеки будь со мной, Спаситель, мой лучший друг, прославлять Тебя я буду вновь и вновь. Аллилуйя, Господь, спасибо Тебе. Seigneur, nous te remercions За Твое присутствие среди pour нас. ta présence parmi nous. Ты наша любовь, Tu es notre Иисус. amour, Jésus. Ты наша любовь, Иисус. Tu es Спасибо notre Тебе. amour, Jésus-Christ. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аллилуйя. Дайте Богу славу. Alléluia. Acclamons pour le Аллилуйя. Seigneur. Alléluia. Бог благ. Dieu est bon. Бог благ. Dieu est bon. И Он прекрасен. Il est И merveilleux. Он чудесен. Il est miraculeux. И самое Ce qui est важное, le plus не important, слушай противника. n'écoute pas l'ennemi. Знай, Tu dois что connaître Бог любит тебя. que Dieu t'aime. Укоренись в этом. Et tu dois Он t'enraciner лжец. en cela. Lui, Мы c'est об этом notre говорили menteur. сегодня. Он лжец. Lui, c'est un Он через menteur. хитрость приходит. Il passe par Ты la думаешь, что ruse. ты этот хлеб поели, все исцелен? Et Ты tu думаешь, penses что que tu manges видишь, ce pain, tu seras как guéri. раз, да, я исцелен. Tu dis, oui, Да, je suis как раз, guéri. да, я имею победу. Oui, j'ai Да, la как victoire. раз, я освобожден. Oui, je suis libéré. Аминь. Amen. Вот так и надо. Et c'est comme ça. Противостать ему Словом Божьим. Et tu dois aller contre lui avec la parole de Dieu. Большое спасибо, брат Адамс, за слово, которое поделился с нами, за это основание, которое заложил Un сегодня. grand merci à notre frère Adam qui a mis la base. И aujourd'hui мы avec продолжим в cette prédication. следующее воскресенье просто с большим ожиданием. Et nous allons continuer le prochain dimanche avec Бог une благословляет тебя еще entente больше Que le и Seigneur дает te еще больше remplisse откровений, encore. чтобы ты мог просто также обогащать церковь, также служить всем нам. Que tu puisses avoir plus de révélations, que tu puisses enrichir l'église et nous servir également. Аминь. Amen. Дорогая церковь, Chère église, Иисус на троне. Jésus est sur le trône. Аминь. Amen. Бог благ, Dieu и est Он bon с нами. et il est avec nous. Пусть Бог благословит каждого из вас. Que le Seigneur Я bénisse chacun благословляю de вашу nous, неделю. qui bénisse votre semaine. Знайте одно, Tu dois connaître une где бы chose. вы ни оказались, Peu importe où tu te trouves, вы дети Божьи. vous êtes les enfants de Где Dieu. бы ты ни оказался, Peu importe какая où бы tu ни te была trouves, ситуация, peu importe la ты situation, Божий ребенок. tu es l'enfant de Dieu. Аминь. Amen. И это время